Bismillahirrahmanirrahim. Another poem. This is poem number 11. It is on page 80 from the book 3 for first year level. The poem's name is Layer. What is the life full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see the broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this if full of care, a poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. William Henry Davies, again the same poet who has written the poem The Rain, first poem. वही वाले विलियम हेनरी डेविस जिसकी अपनी लाइफ भी बहुत मुश्किल और फिल्ड विद मिजरीज थी, पेडलर की लाइफ गुजारी, बैगर की लाइफ गुजारी और बहुत सी पोएम्स लिखी और इस तरह से वो हाईलाइट हुआ अपनी सोसाइटी में या उसको एक्नॉलेजमेंट मिली ज़िंदगी में. ये पोएम भी लेयर का क्या मतलब है? लेयर मीन्स लाइफ having free time, spare time, life which is having free time. Leisure time is that time which is free from worries and cares and we are having spare time. So he says, what is this life full of care? وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے جو تفکرات سے بھری ہوئی ہے. یہ زندگی، انسانی زندگی کیا زندگی ہے جو پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم رک جائیں اور تکنے لگ جائیں، گھورنے لگ جائیں، دیکھنے لگ جائیں، مسلسل دیکھنے لگ جائیں. اسٹیئر کا مطلب ہوتا ہے مسلسل دیکھنا. تو ہی سیز واٹ از دس لائف فل آف کیئر؟ وٹ کائنڈ آف لائف دس از؟ اٹ از فل آف وریز، اٹ از فل آف ڈسٹربنسز، اٹ از فل آف ٹربلز. We have no time to stand and stare and we don't have enough time to stop and to look around or to stare on the matters or things around us. No time to stand beneath the boughs. برانچز کے نیچے کھڑے ہونے کا کوئی وقت نہیں. beneath نیچے، جیسے چھت کے نیچے، درخت کے نیچے، کسی چیز کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم beneath کہتے ہیں. So he says کہ no time to stand beneath the boughs. We have no time to stand beneath the branches and stare as long as sheep or cows. And we can't stare like sheep or cows. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑیں، بکریاں، گائے، ویسے تو کبھی کبھی انسانوں کو بھی منہ کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بھیڑ اور بکری ہی ہیں اور یہ گائے ہیں. بے شک اس بھیڑ اور بکری نے ساری زندگی محنت کر کے اس کا قیمہ ہوا ہو، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے، انسانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں لوگ اپنی رونت میں. اچھا خیر، اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپ آر کاز. اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے جس طرح سے کہ بکریاں یا بھیڑیں اور گائے چیزوں کو بیٹھ کے دیکھتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں، جگالی کر رہی ہوتی ہیں. گائے اکثر جگالی کر رہی ہوتی ہیں اور مزے لے رہی ہوتی ہیں. کھایا ہوا جو ہوتا ہے دوبارہ منہ کے اندر وہ چیو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو وہ بیٹھے ادھر ارد گرد دیکھے. جانور کے پاس، بیچارے کے پاس کیا ٹائم ہے؟ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور پانی پیتا ہے اور اس کے بعد ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے. یا پھر جیسے جانور ہیں بیچارے، گائے ہے تو دودھ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے اور میٹ ہم اس سے لیتے ہیں. اسی طرح شیپ ہے تو اس سے بھی ہم وول لیتے ہیں اور اس سے دودھ لیتے ہیں اور اس کا میٹ کھایا جاتا ہے. تو لیکن باقی کیا ہے؟ باقی بیچارے بیٹھ کے تکتے ہی ہیں دنیا کو.
So and stare as long as sheep or cows. So we don't have enough time to stand beneath the branches and stare like cows and sheep. No time to see. We have no time to see in broad daylight, in rich daylight. Broad बड़ा सारा दिन, खुला सा दिन, खूब धूप निकलने वाला दिन, और उस दिन में we have no time. Streams full of stars. जब दिन की रोशनी पानी पे पड़ती है या सरफेसेस पे पड़ती है तो ये बिल्कुल सितारों की तरह, सितारों की मानद सरफेस पे एक चमकदार तासुर पैदा होता है, झिलमिलाहट आती है. तो वो कहता है कि दिन की रोशनी जो बहुत रोशन है और इसी तरह है जैसे ज़मीन पर सितारे आ गए हों. लाइक स्काईज़ एट नाइट, जिस तरह आसमान पे रात को सितारे हैं. ये तशबीह दी है उसने यहाँ, सिमली इसको हम कहेंगे कि सिमली की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लफ्ज़ के. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. स्ट्रीम्स जब पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो झिलमिलाता है, उसकी लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ती है और सितारों की तरह पानी के अंदर चमक पैदा होती है, तो वो बिल्कुल सितारों की मानद लगता है. तो वो कहता है बिल्कुल इसी तरह जैसे सितारे रात को चमकते हैं. तो ये इतना खूबसूरत मंज़र होता है. मीन्स ही सेज इट्स अ ब्यूटीफुल साइट of brightness on the surface of water, and this brightness is like the brightness of stars on the surface of water, and these stars which shine at night. So in the daytime even we could see the beauty of stars in the streams, but we don't have time. No time to turn at beauty's glance. We have no time to look at the beauty even, and watch her feet how they can dance. And even we don't have time to look how beauty dances, how beauty moves. Here is personified beauty. उसने beauty को एक औरत बना दिया है. Personification is a process in which a non-living thing or even a living thing is made to a man or a woman. Means किसी भी चीज़ को बदल देना, इंसानी सिफात दे देना, attribution of human qualities to the even to the non living things and even other living things. जैसे हम शेर को कहते हैं जंगल का बादशाह. अब शेर तो बादशाह नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर्सोनिफिकेशन की कि इंसानी को सिफ्त को गिफ्ट कर दिया उसको. तो इस अमल को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. और यहाँ पे उसने ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया, उसको एक लेडी की तरह शो किया. he had shown the beauty as a lady. So he says we have no time to look at the beauty. Here he means beauty, and that is compared with the lady. Like a lady, when dances, people sometimes have no time to watch the beautiful movements of the dancing feet. So here he says that we don't have the time to see the beauty of the beauty. We don't have time to see the beauty, how beauty dances, how beauty moves its feet. No time to wait till her mouth can enrich the smile her eyes begin. हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसकी आंखों से शुरू होने वाली मुस्कुराहट को उसके मुंह तक फैलते हुए देखें, उसके पूरे चेहरे तक फैलते हुए देखें. We have no time to see the beauty. We have no time to see the smile on the face of beauty, which has started from its eyes. A poor life this if. Oh, कितनी गरीब ज़िंदगी है. Full of care, परेशानियों से भरी हुई. We have no time to stand and stare. और हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम इसको देखें, रुकें और इसको देखें. यानी बेसिकली शायर यही कह रहा है कि हमें वक्त ही नहीं है कि हम खूबसूरती को, गिरदो नवा को हम इंजॉय कर सकें, हम देख सकें. यही ख़ासियत होती है शायरों की कि वो आपको तवज्जो दिलाते हैं. राइटर्स की और शायरों की यही खूबी है कि वो आपको दुनिया के झमेलों से दूर ले जाने के लिए
ان چیزوں کی طرف رخ کرواتے ہیں کہ خوبصورتی کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، چمکتی دن کی روشنی کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں اور زندگی سے لطف اندوز ہوں کہ یہ مختصر ہے، کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور اس عطیے میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی محنت اور کوشش کر لیں، اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور اس کی مرضی نہیں ہوتی تو ہم جیتے جاگتے بھی پتھروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پتھر جیسی زندگی بالکل نہ گزاریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، کچھ نہیں کرنا تو اپنے ارد گرد کو انجوائے کریں۔ اوکے، گڈ لک۔